Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video today, I want to the next little story about the Abu Lubabah, repentance and atonement. Abu Lubabah bin Abdul Munzir has a very touching story. After committing an act that he considered to be treason, he slowed deep remorse which made him one of the most scared and honest companions. Abu Lubabah felt that he had made a big mistake against the Prophet Muhammad SAW. This shows, uh, that Abu Lubabah regret is a real form of a Muslim awareness of the mistakes he has made. Uh, as a form of redemption, Abu Lubabah tied himself to the mosque for several days without eating or drinking. This story illustrated how great Abu Lubabah's time and determination were to atone for his sins. Abu Lubabah action remind us that every mistake can be redeemed with repentance and sincerity. Through the story of this companion of the Prophet, we are reminded that Islam always opens in its doors to those who sincerely repent. Abu Lubabah taught that humans are not free from mistake, but the main thing is sincerity, admitting and improving oneself. This teaches Muslims to always introspect. In the end, the Prophet Muhammad SAW accepted Abu Lubabah repentance and the story an example of how Allah is forgiving His servant who repent. And this story is a reminder that there is always hope for those who cannot repent. Jadi cerita selanjutnya ini bernama Abu Lubabah. Jadi Abu Lubabah yaitu penyesalan dan penebusan dosa. Jadi Abu Lubabah ini memiliki kisah yang sangat menyentuh. Jadi setelah ia melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat ini yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Abu Lubabah telah merasa melakukan kesalahan besar kepada Rasulullah SAW, dan juga hal ini menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah adalah bentuk nyata dan kesadaran seorang Muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah ini mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Kisah ini juga menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Lalu tindakan Abu Lubabah ini mengingatkan bahwa setiap kesalahan itu harus ditebus dengan taubat atau keikhlasan. Jadi melalui kisah Nabi ini juga kita bisa diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus untuk bertaubat. Lalu Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia itu juga tidak luput dari kesalahan ya, guys. Dan namun yang utamanya adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini juga mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Okay, that's all for me this little story about Abu Lubabah, and the next story. Bye bye.